हांगा फोंडेच्या नुस्तें मार्केटान आयल्या. खुबशे नागरिकांनी आमच्या मुखार समस्या मांडल्यो की ह्या मार्केटान नुस्तेकारांकूय खूब त्रास जाता आनी नुस्तें जे घेवपा येता तांकांय बी त्रास जाता. सो खंयचेंय जर अशें नुस्तें मार्केट आसलें जाल्यार पयली येता गोश्ट ती हायजिनाची, प्रॉपर ड्रेनेज, क्लिनलीनेस. आनी तुमी आतां हांगा पळयलां परिस्थिती कितें आसा ती. जेन्नाच्यान आमी एंट्री केल्या दोनी सायडीन कचरो उडयल्लो आसा, हांगा ड्रेनेज ना, सगळी घाण पसरल्या आनी ह्या वातावरणान फोंडेकार येवन हांगा नुस्त्याचो बाजार करता. आतां फोंड्यान गेले 6 म्हयने आमदार ना. आमच्या आमदाराचें निधन जावन 6 म्हयने जाले. बाय इलेक्शन लागलें. बाय इलेक्शन SCIच्या कारनाम्या लागून कॅन्सल जालें. SCIन जेन्ना इलेक्शन वेळेर घेतलें ना आनी हायकोर्टान 1 वर्साचो टेन्युअर मेळना म्हूण इलेक्शन कॅन्सल केलें. आमची काँग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्टान आव्हान याचिका दाखल केल्ली आसा. तरी आमकां अशें दिसता की येणाऱ्या 8 म्हयन्यांनी फोंड्यान आमदार आसचो ना. म्हणजे 14 म्हयने फोंड्या आमदारा शिवाय आसतले. तेन्ना आमकां दिसलें, काँग्रेस पार्टीक दिसलें. म्हाज्या बरोबर आज आसा आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आग्यार, आमचे सेक्रेटरी मनीषा, आमचो वायस प्रेसिडेंट प्रयाग बोंद्रेनी आमचे साथान. आमी आज काँग्रेसीचे हांगा आज आयले. ते फोंड्याक जेन्ना आमदार ना तेन्ना लोक आमचे कडेन येता आनी आमची ही नैतीक जबाबदारी की आमी ह्यो समस्या लोकांच्यो सरकारा मुखार मांडप. फाटले जेन्ना प्रचार जालो जेन्ना फोंड्यान मुखेलमंत्री कोपरा बैठक घेवपाक आयले, 40 कोपरा बैठका घेतल्यो आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपूण फोंड्या स्मार्ट सिटी करतलो. आतां आमी कितें म्हणटा, स्मार्ट सिटी पयसूच दवरात, आमकां फोंड्या एक फंक्शनल सिटी तरी करून दियात. फंक्शनल म्हणजे प्रॅक्टिकल आनी गरज आशिल्ल्यो गोश्टी. आतां हे नुस्त्या मार्केट गरज काय न्ही. आतां ह्या नुस्त्या मार्केटाची एक तुमच्या मुखार हांव एक सादें एक जें कितें हांगा घडलां पळय तें तुमच्या मुखार मांडटा. पालिका बाजार म्हणून टेंडर जाला 10 कोटी रुपयाचे. टेंडर ओपन जालें सप्टेंबरान. तातूंत एक सक्सेसफूल बिडर आयडेंटिफाय जाला की निळेकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर, बरो कॉन्ट्रॅक्टर, गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर. ना जाल्यार कितें जाता, सदांच भायले कॉन्ट्रॅक्टर येता, पूण हो गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आनी फोंड्यान रावता हो कॉन्ट्रॅक्टराक सक्सेसफूल बिडर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्लो आसा. 10 कोटीचें काम. सप्टेंबर जालो, आज 7 म्हयने जाता, अजून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्ली ना. ऑक्टोबरान ह्या पालिका बाजाराचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो काय ना ऑक्टोबर म्हयन्यान 14 काय 15 ऑक्टोबराक पालिका बाजाराचो फावंडेशन घातलो. फावंडेशन स्टोन घालून आज 6 म्हयने जाले. काम चालू जालें? अजून काम चालू जावना. आतां वर्क ऑर्डर दितले केन्ना, काम चालू जातलें केन्ना? पावस पावलो तोंडार आनी एका म्हयन्या भितर पावस येतलो. पावस येतकीर खंयचें काम चालू जाता? आतां जर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिली अशें सुद्दां तुमचें जर समजलें जाल्यार थंय हे पालिका बाजार येवपाचो आसा. हे फीश मार्केट आतां बंद उडयलां, जें अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा. थंयच्यान तें एक्सटेंशन जावन फाटल्यान ज्यो भाजी बी विकता पळय, फळवाले बी बसता, थंय पर्यंत हे पालिका बाजाराचें कन्स्ट्रक्शन येतलें. हे पार्किंग केन्ना फीश मार्केट म्हणून डिझायन करूना. फीश मार्केट जेन्ना डिझायन करता तेन्ना ताका प्रॉपर ड्रेनेज आसपाक जाय, वॉशिंग क्लिनींग स्पेस आसपाक जाय, क्लिनींग प्रोविजन आसपाक जाय, उदकाचे टॅप्स आसपाक जाय प्रत्येक कडेन. जर नुस्तें म्हणटा तें सकाळीं विकलें सांजचें वता की घाणी जातात न्ही. सो हे हायजीन आनी हे ज्यो ड्रेनेज प्रॉपर ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो पार्किंगान आसतल्यो कश्यो. पार्किंगान आतां मार्केट केलें, बरें तात्पुरतें केलें, तुमी तांकां शिफ्ट केलें. अरे पूण ते आजून तुमी वर्क ऑर्डर दिवना मरे कॉन्ट्रॅक्टराक. केन्ना वर्क ऑर्डर दितले? केन्ना ते फाटल्यान रिहेबिलिट करतले? गाडयो भरतले, आतां उदक भरतले पावसान. फाटल्याच्या पार हांगा हे उदक भरून कळनाशिल्लें 2 गाडयो गाडी कोणाची आनी त्या सायडीन गाडयो कंप्लीट अश्यो दवरून राविल्ल्यो. हें हांव कितें म्हणटा, स्मार्ट सिटी मार्केट हे म्युन्सिपाल्टी तरी कितें करता? ह्यो फातरी म्युन्सिपाल्टी कडेन जायना. हांगा लक्षूच ना कशें कोण सगळे आपापल्या राज्यात मग्न आशिल्ल्या भशेन. एटलिस्ट बाबा चेअरपर्सनान किंवा म्युन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलरांनी तरी हांगा आठवड्यान एकदा विजीट करून हें तरी करपाक जायना. फातरीकूय पयशे ना तुमचे कडेन म्युन्सिपाल्टी कडेन. आनी कसले उलयतात तर डबल इंजीन सरकार आनी ट्रिपल इंजीन.
कित्याक फायदो तर गोंयकारांक आनी लोकांक? हे जर जायना न्ही म्युन्सिपाल्टी कडेन सादी गोष्टी जाता तेंच्यांनी सांगचें आमी करून दिता. आनी पावसा पयलीं फेरी जायना. घालपाचें काम आमी करून दिता जाय. पावसा पयलीं जायना न्ही. पयल्या पावसाक आमी उदक बंद करतकीर आमी काँग्रेस दोनी हांगा कितले लोक ह्या शाळेचेर निसरून पडटा. आनी आयडी तुमी जाण आमचे कडेन सरचर ना, आयडी सारकी ना. हांगासल्यान कोण पडले तरी जीएमसी वता मुखार वचपाचो. हे पळय, हे कोणाची दशा पडटाली. हांगा मिटिंगो घेवन भायर 2009 कामगारांक मागीर इलेक्शनाक या. आमी कंप्लीट करतात. तुम्ही आवाज काढूया. हांगा पयर आयिल्ले ते 40तले 33 आमदारान आतां येवन विचारपाक ह्या मार्केटान एक तरी आमदार नुस्त्याक येतली जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आमदार कितें जाता, आमदार घरा कडेन बसता, नुस्तें आयले घरा कडेन गावता. आमदार आनी खासदार जर मार्केटान येवपाक लागत न्ही जाल्यारूच मार्केट सुदारता. आमी आनी तुमी उलयले की मार्केटान सुदारना. जेन्ना लोक पळय भाशणां करपाक आमदार येता, लोकांनी सांगपाक जाय मार्केटान यो आनी हांगा सभा घे. तरी हांगा सभा घेवपाची. बस स्टँडार सभा घेतली म्हूण जायना. ह्या मार्केटान जर सभा घेतल्यार हो इशू कळटलो. राजेश बेरेकर आणि फुडाकार घेऊन हांवें मरे ह्या लोकांनी 27 काँग्रेस सरकार हाडपाचो आनी अशी अरे आमी आतां भोगो मारत आसा कितको तेंप जालो ह्या मार्केटा बद्दल. आतां हे लीप करतलो न्ही जाल्यार सरकार लीप करपा जाय, नवें सरकार हाडपा जाय. त्या शिवाय जावचें ना. 8 म्हयने आसा सरकार लीप करचें पडटलें. मे म्हयन्याच्या मार्केट आमी दाखयतात तुमकां. दिता सरकार सरकार बदलून दिया. आमी दाखयतात तुमकां मार्केट कशें आसता तें. पार्किंग सोय कशी आसता ती. कित्याक काँग्रेसीनूच बांदिलें, बीजेपी कडेन मेंटेनन्स जायना. आमी आयले म्हणटा तात्पुरतें कितें तरी दोळ्या दाखोवपा जातलें. हें जर परमनंट सोल्युशन जाय जाल्यार परमनंट सरकार हाडात नवें. तुम्ही दितले काँग्रेसी कडेन सरकार काँग्रेसी कडेन इलेक्शनूच जालें जाल्यार परत सरकार तयारी करून त्या टायमार लोकांक 10 10:30 दिवपाचे दिले येवन उपरांत जे लोकशाहीची हत्या केली मरे तेंच्यांनी. 27 कितें दितला 27 पळय आतां हे सांगता न्ही चोरी भरपूर आसा न्ही रे. नवो सरकार जाय म्हणटा न्ही ते लोकांची इच्छा आसा ती आसा सरकार मतदानांतल्यान दाखोवन दियात. आज तुमी निवडून दिता ते तुज्या सारको जो आतां मिमिक्री करपी तूं मातशें प्रबोधन कर वता थंय की सरकार बदल म्हणून. अरे नवे आमी हाडटा रे पूण चूप करून ते रोखडेच त्या सरकाराक वचचे रे. आमी कितें करता वचचे ना. आतां वचचे ना बरें हाडत जाल्यार वतले आनी आमचे सारके जे ऑर्डरूय दिली जाल्यार तांकां रिहॅबिलेट अजून केल्लें ना म्युन्सिपाल्टी. सो ही जबाबदारी कोणाची रिहॅबिलेट करपाची. खंयच्या परिस्थितीन हें मार्केट जातलें. मुखेलमंत्र्यान म्हटलें की 7 म्हयन्या भितर आपूण स्मार्ट सिटी करता. आमी मुखेलमंत्र्याक सांगता आमकां एटलिस्ट हे मार्केटाची जें कितें काम आसा ताका चालना दी बेगीन. आमी प्रो डेव्हलपमेंट हांगा आमी कोणाक क्रिटिसायज करपाक येवं ना. आमी आयल्यार आमच्यो समस्या जी रियलिटी जी फोंडेकारांची आनी ह्या मार्केटाची जी रियलिटी आसा ती मांडपाक आयिल्ली आसा. आमी कोणाकूच क्रिटिसायज करना. जर हें जाता आमी सगळे जाण ह्या गोश्टीक सपोर्ट आमचो आसा. तर असो हो डेव्हलपमेंट फोंड्यान चल्लेलो आसा. फोंड्यान आमी म्हटलें फंक्शनल सिटी म्हणजे फोंड्याक आमकां CCTV कॅमेरा दियात, पार्किंग दियात. बरें पार्किंग आशिल्लें थंय आज नुस्त्या मार्केट हाडलां. फोंड्यान खंयच पार्किंग अशें म्हटलेलें पे पार्किंग चालू करता म्हटलेलें. लोक आज पयशे दिवपाकूच तयार आसा. लोकांक जर गाडी घेवन बाजार करपाक जाय लोक आज 20 रुपया भरपाक तयार आसा. पे पार्किंग म्युन्सिपाल्टीन केल्लें ना. फक्त घोशणाबाजी फावंडेशन स्टोन घालपाचें आनी लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचें. ह्यो गोश्टी ह्या सरकारा मार्फत चल्ल्या. तर आमी सरकाराचे दोळे उडूंक सोदता की जाता तितके बेगीन ह्यो ज्यो घोशणा तुमी बाय इलेक्शनाच्या निमतान दिल्ल्यो त्यो पूर्ण करात आनी फोंडेकारांक ह्या त्रासांतल्यान सोडयात. फोंड्या मतदारसंघाकूच लागून ना. मडकयचे लोक हांगा येता. बोरी म्हणजे शिरोडा मतदारसंघ, प्रियोळ मतदारसंघ येता. फोंडा आनी आमी वाळपय मतदारसंघाचे उसगांवचे लोक सुद्दां ह्या मार्केटांतल्यान नुस्तें व्हरता. हांव सांगता आमी आतां उसगांवच्यान हांगा नुस्तें व्हरपाक येता. अशी वीट येता हांगा नुस्तें व्हरपाक येवपाक. हे पांय परत गाडयेन घेवन बसपाक जायना आमचे कडेन. कित्याक दीसभर ते गाडयेक सुद्दां घाण मारता. आतां तुमी पळयलां आसतलें येता आसतना पार्किंग म्हणटा हांगा बेजमेंटान पार्किंग म्हणल्यार फातरी सगळ्यो फुटल्या. पावसा दिसांनी उदक खंय आनी गटारां खंय हांगा कांयच कळना. कितल्योश्योच गाडयो पडटा. पोरू आमी इश्यू घेतिल्लो हो मार्केट भर पावसाक पोरू जुनान बंद करून हांगा हाडून टेम्पररी 2 म्हयने ते 3 म्हयन्या खातीर म्हणून सांगिल्लें. हे आज परमनंट मार्केट जाला. आमी हो कित्याक याद करून दिता. पयर इलेक्शनाक
रती महारती गोंयचे सगळे देव कशे विष्णू ब्रह्मा बिम्मा सगळे आसा पळय शंकर फोंड्या आयल्या धर्तरे सारके अचानक धर्तरेचेर तांणी खंयचे स्मार्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्लड बँक ह्यो पळय घोशणा केल्यो म्हणजे देव कशी वरदान दिता तशें फोंडेकारांक दिसलें खरेंच आमी धन्य जाले का म्हणून इलेक्शन कॅन्सल जालें सगळ्यांनी आपली साठली पुटली कवळी गेले टुराक आतां खंय कोण दिश्टी पडटा हो सीएम घेवन पळय 40 कोबरा बैठकी घेवन पळय फोगेटी पण नारळां सुरसुरी कितें पेटयली पळय शेळयली सगळी हांव फोंडेकारांक इतलेंच सांगता इलेक्शनाक येता पळय त्या इलेक्शनाक स्टंटबाजी करपाक येता मागीर पळया दशक कितें ती आज हांव सांगता आमदार ना खरो पूण हांकां जाय जाल्यार 2 म्हयने भितर इलेक्शन घेवन ते कडीक लावपाक शकताले आमदार दिवपाक शकताले तांची ती इच्छा नाशिल्ली तांकां ते लळोवन निमणे पर्यंत मरपाचें आशिल्लें मेन हांगा एक सांगता मार्केट पळया आमी स्मार्ट सिटी मागनात आमी कितें मागतात एक बरें मार्केट मागता पार्किंग प्रॉब्लेम पावसाक तर हांगा येवपाचेंच ना आतां हें आतांच बंद पळय गटारां ही पावसाक ओवरफ्लो जातली घाण हायजीन खंयचें हांव हेल्थ मिनिस्टराक विचारता आतां खंय तुजी FDA आसा आतां खंय तुजें हेल्थ आसा हें पळय हायजीन हें नुस्तें हांगा कट केल्लें लोक घरा कडेन व्हरून खातात हेच भुरगे खातात आमी सरकाराक सांगता तुमच्यो घोशणा नाकात तुमचे आमकां कांय आश्वासनां नाकात 2012 ते आतां 25 इतले वर्सां तुमकां सरकार दिलें आनी फोंडेचें एक मार्केट बांदपाक जायना आनी खंयचे स्मार्ट सिटीचे उलयतात तुमी हे पयलीं आतां जुना पयलीं करात हे गोंयकाराची मेन फोंडेकाराची गरज आसा ती हें मार्केट मागीर तुमी स्मार्ट सिटी करात मागीर जाय तें करात हें सुद्दां मार्केट पयलीं बांदिल्लें तें काँग्रेसीनूच बांदिल्लें तुमचे कडेन BJP कडेन हें मेनटेन करपाक हें जायना फोंडेच्या नुस्तें मार्केटान आयल्या खुबशे नागरिकांनी आमच्या मुखार समस्या मांडल्यो की ह्या मार्केटान नुस्तेकारांकूय खूब त्रास जाता आनी नुस्तें जें घेवपा येता तांकांय बी त्रास जाता सो खंयचेंय जर अशें नुस्तें मार्केट असलें जाल्यार पयलीं येता गोश्ट ती हायजिनाची प्रॉपर ड्रेनेज क्लिनलीनेस आनी तुमी आतां हांगा पळयलां परिस्थिती कितें आसा ती जेन्नाच्यान आमी एंट्री केल्या दोनी सायडीन कचरो उडयल्लो आसा हांगा ड्रेनेज ना सगळी घाण पसरल्या आनी ह्या वातावरणान फोंडेकार येवन हांगा नुस्त्याचो बाजार करता आतां फोंड्यान गेले 6 म्हयने आमदार ना आमच्या आमदाराचें निधन जावन 6 म्हयने जाले बाय इलेक्शन लागले बाय इलेक्शन SCIच्या कारनाम्या लागून कॅन्सल जालें SCIन जेन्ना इलेक्शन वेळेर घेतलें ना आनी हायकोर्टान 1 वर्साचो टेन्युअर मेळना म्हूण इलेक्शन कॅन्सल केलें आमची काँग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्टान आव्हान याचिका दाखल केल्ली आसा तरी आमकां अशें दिसता की येणाऱ्या 8 म्हयन्यांनी फोंड्यान आमदार आसचो ना म्हणजे 14 म्हयने फोंड्या आमदारा शिवाय आसतले तेन्ना आमकां दिसलें काँग्रेस पार्टीक दिसलें म्हाज्या बरोबर आज आसा आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आग्यार आमचे सेक्रेटरी मनीषा आमचो वायस प्रेसिडेंट प्रयाग बोंद्र्यांनी आमच्या साथान आमी आज काँग्रेसीचे हांगा आज आयले कित्याक फोंड्याक जेन्ना आमदार ना तेन्ना लोक आमचे कडेन येता आनी आमची ही नैतीक जबाबदारी की आमी ह्यो समस्या लोकांच्यो सरकारा मुखार मांडप फाटले जेन्ना प्रचार जालो तेन्ना फोंड्यान मुखेलमंत्री कोपरा बैठक घेवपाक आयले 40 कोपरा बैठका घेतल्यो आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपूण फोंड्या स्मार्ट सिटी करतलो आतां आमी कितें म्हणटा स्मार्ट सिटी पयसूच दवरात आमकां फोंड्या एक फंक्शनल सिटी तरी करून दियात फंक्शनल म्हणजे प्रॅक्टिकल आनी गरज आशिल्ल्यो गोश्टी आतां हे नुस्त्या मार्केट गरज काय न्ही आतां ह्या नुस्त्या मार्केटाची एक तुमच्या मुखार हांव एक सादें एक जें कितें हांगा घडलां पळय तें तुमच्या मुखार मांडटा पालिका बाजार म्हणून टेंडर जाला 10 कोटी रुपयाचें टेंडर ओपन जालें सप्टेंबरान तातूंत एक सक्सेसफूल बिडर आयडेंटिफाय जाला की निळेकर म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर बरो कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर ना जाल्यार कितें जाता सदांच भायले कॉन्ट्रॅक्टर येता पूण हो गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आनी फोंड्यान रावता हो कॉन्ट्रॅक्टराक सक्सेसफूल बिडर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्लो आसा 10 कोटीचें काम सप्टेंबर जालो आज 7 म्हयने जाता अजून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिल्ली ना ऑक्टोबरान ह्या पालिका बाजाराचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो काय ना ऑक्टोबर म्हयन्यान 14 काय 15 ऑक्टोबराक पालिका बाजाराचो फावंडेशन घातलो फावंडेशन स्टोन घालून आज 6 म्हयने जाले काम चालू जालें अजून काम चालू जावना आतां वर्क ऑर्डर दितले केन्ना काम चालू जातलें केन्ना पावस पावलो तोंडार
आनी एका म्हयन्या भितर पावस येतलो. पावस येतकीर खंयचें काम चालू जाता. आतां जर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिली अशें सुद्दां तुमचें जर समजलें जाल्यार थंय हे पालिका बाजार येवपाचो आसा. जे फीश मार्केट आतां बंद उडयलां, जें अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा, थंयच्यान तें एक्सटेंशन जावन फाटल्यान ज्यो भाजी बी विकता पळय, फळवाले बी बसता, थंय पर्यंत हे पालिका बाजाराचें कन्स्ट्रक्शन येतलें. कितें घेतलें?